السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن حال. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous vous portez bien. إن شاء الله اليوم أخواتي غادي نقدم لكم وصفة لا كريم موسلين، واحد لا كريم كتجي هائلة في الطورطات، نتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم. La recette d'aujourd'hui c'est la recette de la crème mousseline, j'espère qu'elle vous plaira. إن شاء الله أخواتي غادي خصنا il va nous falloir pour réaliser cette crème 75 centilitres de lait, 75 centilitres من الحليب، 6 أصفار بيض، 6 جون d'œuf، 330 غرام de beurre، 330 غرام من الزبدة، 80 غرام من النشا، 80 غرام de maïzena، 200 غرام de sucre، 200 غرام من السكر، une gousse de vanille. هنا عندي واحد الفاني غوس هكا، الا كانت موجوده هذاك، ما كانش نقدروا نديروا غير نكهه الفاني. بسم الله غادي نبداو على بركه الله. Là on va commencer la réalisation de cette crème. On va prendre la casserole, on va mettre un peu de sucre dedans. غنهزوا الكاسرونه غنديروا فيها غير واحد شويه د السكر. On va verser le lait. غنكبوا عليها الحليب وغادي نديروا الحليب ديالنا يسخن. Là je vais mettre mon lait à chauffer. Je vais prendre la gousse de vanille, je vais la couper en deux. غادي نحل la vanille ديالي، غادي نزيدها مع الحليب. J'extrais l'intérieur et je l'ajoute dans le lait. من بعد ما زدت الفاني على الحليب غادي نخليه يسخن. Maintenant que j'ai mis la vanille avec le lait et le sucre, je vais les laisser chauffer. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. D'abord, un deuxième, نديروا المرحلة الموالية. Je vais prendre le sucre, غنهز السكر، غادي نخدمو مع أصفر البيض. Je vais le travailler avec le jaune d'œuf. Je vais les travailler bien jusqu'à que le mélange blanchit. غادي نخدموه مزيان حتى يبيض لي هذا الخليط. Notre mélange il a blanchi. الخليط ديالنا ها هو. دابا غنزيد عليه لا مايزينا. Je vais ajouter la maïzena. نخلطو مزيان. نطلع على الحليب. Il faut surveiller le lait. الخليط ديالنا ها هو وجد. دابا غنتسناو على الحليب. اخواتي من بعد ما الحليب ديالي سخن غادي نغطي عليه ونخليه واحد 10 دقائق حتى يطلق فيه هذاك الفاني مزيان. عاد غادي ندوزو ان شاء الله نكملوا الوصفه. Une fois que le lait est bien chaud, on va le couvrir et on va le laisser infuser une dizaine de minutes et après on passe à l'étape suivante. اخواتي من بعد ما دازت 10 دقائق رديت الحليب فوق العافيه، غير كتطلع فيه الغليه وكنطفي عليه. Une fois que les 10 minutes sont passées, j'ai remis mon lait sur le feu. Dès que ça commence à bouillir, je le retire de feu. دابا ان شاء الله غندوز نكب الحليب ديالي شوي بشوي على الخليط. Je vais verser le lait petit à petit sur le mélange. ونبدا نخلط et je mélange bien. من بعد ما درت الحليب ديالي كامل على الخليط وخلطته مزيان. Une fois que j'ai mis tout le lait sur le mélange et j'ai bien mélangé, maintenant je vais le verser dans une casserole. D'abord غادي نردو الكاسرونه وندوزو نطيبوه ان شاء الله. Pour le cuire غنديرو على العافيه ونبدا نخلط. ما خصنيش نتوقف على الخليط. Je vais le mettre au feu et bien mélanger. Il ne faut pas s'arrêter de mélanger. كنستمروا في التخلاط حتى كطيب الكريمه ديالنا. On continue à bien mélanger jusqu'à que notre crème elle est bien cuite. كما كتشوفوا الكريمه ديالنا ولات لامعه. Comme vous voyez, notre crème
Elle est devenue brillante, ça veut dire qu'elle est bien cuite. دابا فاش حيت الكريمه ديالي من فوق العافيه وهي باقا سخونه. Une fois que j'ai retiré la crème de feu, elle est encore chaude. Je vais commencer à ajouter le beurre et je mélange assez vite. غنبقى نزيد عليها الزبده ونبقى نحرك باش تدخل فيها ديك الزبده مزيان. La température de beurre, il faut qu'elle soit à température ambiante, pas qu'elle soit froide. Il faut la rajouter petit à petit et bien mélanger. نزيدوها شوي بشوي ونحركو مزيان. غنستمر هكا حتى نزيد نص الكميه تاع الزبده، غير النص اللي غنزيد دابا. Je vais continuer jusqu'à que je mette la moitié de la quantité de beurre. دابا زدت تقريبا نص ديال كميه الزبده، النص غادي نديرو على جنب. Maintenant j'ai ajouté la moitié de la quantité de beurre, l'autre moitié je le mets de côté. دابا غنجمع الكريمه ديالي. Je vais racler les bords. غادي نغطي عليها بهذا الفيلم alimentaire. Je vais la couvrir avec du film alimentaire au contact. نحط عليها هذا الفيلم alimentaire هكا ونخليها تبرد. ما يحتاجش ندخلها للثلاجه، غنخليها غير في الكوزينه. Je vais la laisser refroidir à température ambiante. Après on fait la suite. من بعد ان شاء الله نكملوها. اخواتي من بعد ما الكريمه ديالنا بردات مزيان دابا ان شاء الله غادي نكملوها. Une fois que la crème a bien refroidi, maintenant on va passer à l'étape suivante. غادي نفرغوها العجانه. On va la mettre dans le bol du robot. Maintenant je vais fouetter la crème 2 minutes. Après je commence à ajouter le beurre petit à petit. غادي ندرب الكريمه ديالي واحد 2 دقائق، عاد نبقى نزيد عليها الزبده شويه بشويه. من بعد ما تضربات الكريمه ديالي مزيان دابا غنزيد عليها الزبده شويه بشويه. Une fois que la crème est bien fouettée, je vais montrer غنوريكم كيفاش كتكون. Maintenant je vais ajouter le beurre petit à petit. الزبده خصها تكون بدرجه حراره المطبخ. Le beurre il faut qu'il soit à température ambiante. من بعد ما زدت الزبده كاملها دابا غنضربوها مزيان. Une fois que j'ai ajouté tout le beurre, maintenant il faut bien la fouetter. من بعد ما الكريمه ديالنا تطربات مزيان كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي بيضه في اللون ومهويه. تقدروا تستعملوها كبديل الكريم شانتيي. Une fois que la crème est bien fouettée, elle blanchit, elle est bien aérée. اخواتي الكريمه ديالي من بعد ما درتها هنايا في هذا الجيب الحلواني. Une fois que j'ai mis la crème dans cette poche à douille, je vous montre le résultat. نوريكم اخواتي النتيجه. الكريمه ديالنا كتجي هائله، تقدروا تستعملوها كبديل لا كريم شانتي. Notre crème est très bien réussie. On peut l'utiliser
à la place d'une crème chantilly. J'espère que l'idée d'aujourd'hui vous aura plu. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجابكم وتجربوه ان شاء الله عندكم. ما تنساوش un grand partage. N'oubliez pas de partager cette recette. Et je vous dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo. كنقول لكم ان شاء الله الى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.